Pag siminto sa dalan, mao'y nagunang mga proyekto karong mga panahona alang sa unang quarter ning tuiga sa Barangay Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur. Sumala pa ni pulong barangay Gregorio Maluloyon Sr. nga ilang giprioridad ang mga proyekto sanglit nga mao'y usa sa ilang mga nakita nga problema sa mga katawhan diha sa komunidad, ilabi na sa mga hilit ug lagyo nga mga lugar nga sakop diha sa iyang barangay. Una-unahan na mo nga sa council nga unahon na mo pagkuhan kay ron ang katawhan makabenepisyo gyud sa ang ilang mga produkto makagawas gyud nga nya di na magutro-utro og kuan rabahan mga hawa magyapon ng raba mo nang ang amo karon di nga kuan concreting gyud among kuan sa Barangay Consuelo kay total na namay mong gym na naman na may manuman na pud ang mga project sa ubos ang mga concreting lagi daw mong ginakuan pupusan. Ang naasoy nga proyekto dakong tabang para kanila, ilabi na diha sa isgutanan sa dali nga transportasyon sa mga nakalainlaing mga produkto gikan sa ilang mga kabukiran. Naglao musab ang nasangpit nga opisyal nga pinaagi sa mga proyekto mahimong inanay nga mulambo ang ilang barangay tungod sa simentadong dalan nga mo'y nakahatag o kasulbaran sa mga problema sa katawhan, ilabi na sa sektor sa mga mag-uuma. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Loloy Abulok sa 105.5 Brigada News FM 30